Good morning, students. Welcome back again to this video series on fundamentals of computer application. In the last video, we have discussed about different types of number systems. So, different types of number system used in digital systems. They are decimal, binary, octal, and hexadecimal. So, as they are used in different types of digital system or computer systems, we should know how they are or how they can be converted from one system to another. So today we will be learning how to convert a number system to another. How to convert a number system of one base to another base. So there are many conversions are possible. For example, we can convert a binary to decimal number, decimal to binary, binary to octal, octal to binary, binary to hexadecimal, hexadecimal to binary, etc. So first we will see how to convert a binary number to a decimal number. So how to convert a binary number and binary number to decimal number. That means in binary number basis to how to convert it to 10 base. How to convert 2 base to 10 base. Means how to convert binary to decimal. Okay. So the process of converting binary to decimal is quite simple. The process starts from multiplying the bits of binary number with their corresponding positional weights. And lastly, we add all those products. Clear? So let us take this example. Say 1001. This is in base 2. That means this is a binary number. We have write it as suffix 2. That means it is in binary number. It is in binary. So 1001 is in binary. What will be its equivalent in decimal? That means what will be equivalent in base 10. So how to convert this? What we are writing here? We are writing here the positional value, positional weight of this binary number. So 1 is in the 0th position, this 0 is in 1 position, this 0 is in 2 position, and this is in 3rd position. So these are the what? These are the positional weights of those digits of that binary number. Okay. Then what we have to do? We have to start the multiplying of the bits of that binary number with the 2 to the power this positional value. So this one is this 1 into 2 to the power. What is the position of this one? 3. So 1 into 2 to the power 3. This 3 is this positional value. Plus 0. 0 into 2 to the power 2 is must. 2 is compulsory because the number is in binary. So this 2 is compulsory. Then 0 into 2 to the power 2. This 2 means this 2 is this position. Plus 0. This 0 is 0 into 2 to the power 1. A1 from here plus 1 into 2 to the power 0. This 0 is this. বুজি পাইছা কথাটো? এইবিলাক আমি যিটো বাইনাৰী নাম্বাৰ দিয়া আছে তাৰ বাইনাৰী নাম্বাৰটোৰ গোটেই ডিজিট বিলাকৰ পজিশনাল ভ্যালু বিলাক আমি লিখি লৈছো। এটো 0 প্লেছত আছে, 1 প্লেছত, 2 প্লেছত, 3 প্লেছত। তাৰ পিছত আমি কি কৰিছো? যিটো নাম্বাৰ আছে প্ৰথম ডিজিট আছে এই ডিজিটটো ইনটু 2 to the power 2 দিব লাগিব। 2 to বাইনাৰী নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত 2 to the power দিব লাগিব। 2 to the power 3 এই 3 টো হৈছে এই ভ্যালু প্লাস 0 into 2 to the power 2 2 is 8 to 0 plus 0 into 2 to the power 1 8 to value 1 to 0 to 8 to 0 আকৌ প্লাস কি আছে 1 2 1 1 into 2 to the power 0 0 হৈছে 8 এতিয়া গোটেইটা আমি ভ্যালু বিলাক উলিয়াই ললো 2 to the power 3 means 8 0 into 2 to the power 2 means 0 0 into 2 to the power 1 means 0 then this is 1 because 2 to the power 0 is always 1 so result is 9 so 1001 was in
base 2. So the decimal equivalent is 9. Clear? So আমি 1001 or decimal equivalent কি পালো 9. Clear? Okay. Let's another example with decimal point. আমি এটা point থাকা ভ্যালু লম দশমিক থাকা ভ্যালু এটা লৈছো ইয়াতে দশমিক থাকা থাকিলে কেনেকৈ আমি কৰিম যে 0.0110 আছে 0.110 0.0110 so এটো আছে বাইনারি আমি কনভার্ট কৰিব লাগে ডেসিমেল ঠিক আছে how to convert this fractional value to decimal value এতিয়া কি হ'ব পয়েন্ট থাকিলে পয়েন্ট থাকাৰ পিছত after this decimal point the positional value will be like this -1 -2 -3 -4 আমাৰ পজিশন পয়েন্টৰ আগৰ বিলাক কেনেকৈ আছিল 0 1 2 3 এনেকৈ পজিশন বিলাক গৈছিল পয়েন্টৰ পিছত কেনেকৈ আহিব -1 -2 -3 -4 আকৌ থাকিলে -5 -6 এনেকৈ আহিব ঠিক আছে এতিয়া আগৰ দৰে কৰি এই 0 টোৰ কাৰণে এটো 0 কাৰণে এটো 0 লিখি লৈছো this is this 0 means this 0 so 0 into 2 to the power -1 2 to the power -1 to I guess positional value plus next কি আছে 1 আছে এটো 1 into 2 to the power minus plus 2 1 into a1 to 1 into 2 to the power -3 plus 0 into 2 to the power -4 গতিকে you know that 2 to the power -1 means 1 by 2 to the power -2 is 1 by 2 square that means 4 similarly 2 to the power -3 means 1 by 2 cube that means 8 so এখানে আমি ক্যালকুলেশন কৰিলে the result will be 0.375 so এই যেটো ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু আছিল বাইনারিত ডেসিমেলত আমি কি পালো 0.375 so 0.0110 was in binary its decimal equivalent is 0.375 clear very next we will take another example 1001 so this is positional value আমি লিখি লৈছো ইফালে পয়েন্টার আগত 0 1 2 3 পয়েন্টার পিছত -1 -2 -3 এনেকৈ লিখি আহিছো বাকি আগৰ নিচিনা কৰি গোটেইবিলাক আমি কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত আমি এক্স্যাক্টলি ৰিজাল্টটো পাই যাম আগৰ দৰে কি আছে 1 into 2 to the power 3 0 into 2 to the power 2 1 into 2 to the power 1 plus 1 to the power 1 into 2 to the power 0 আকৌ এইখিনি তো প্লাস দিব লাগিব পয়েন্টটো কথা নাই প্লাস 1 into 2 to the power -1 এনেকৈ আহিলে আমি এইখিনি হিসাব কৰিলে বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব সো কেনেকৈ কৰিব লাগিব how to convert binary to decimal conversion how to convert binary to decimal the process of converting binary to decimal is multiplying the bits of binary number with its corresponding positional weight and lastly we have to add all the products clear okay next how to convert decimal to binary how to convert a decimal number to binary so to convert a decimal number to binary the first step is we have to perform the division operation so in the first step we will perform the division operation on the integer given integer and the successive quotient with the base of binary that is 2 that means we have to convert the divide the number with 2 to convert decimal to binary we have to divide that decimal number by 2 and we perform the multiplication on the integer and successive quotient with base of that binary that means what we have to divide the quotient also by 2 and we have to write the remainder and then the remainders from bottom to top will be the binary equation clear
তাৰমানে আমি কি কৰিব লাগিব যেটো ডেসিমেল নাম্বাৰ দিয়া আছে হেতুক আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰি আহি থাকিব লাগিব কেতিয়ালৈকে কৰি আহি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ ডিভাইড কৰা নাযায় লাষ্টত আৰু আমি ৰিমাইন্ডাৰ বিলাক লিখি আহি থাকিব লাগিব ৰিমাইন্ডাৰ বিলাক আমি লিখি আহিব লাগিব বাকি তলৰ পৰা ওপৰলৈকে ৰিমাইন্ডাৰ বিলাক আমি লিখি দিলে যেটো ভ্যালু হ'ব লিখব কি বাইনাৰি ক্লিয়াৰ আমি 12 ক কি কৰিছো 2 ৰে ডিভাইড কৰিছো 6 টাইমছ হৈছে আবার গৈছে রিমাইন্ডার কি বেশি 2 into 6 12 সো রিমাইন্ডার কি 0 2 রে আকো 6 ক ডিভাইড করেছি 3 বার গৈছে রিমাইন্ডার 0 2 3 এবার যাব 1 আকো রিমাইন্ডার 1 থাকিব কারণ 2 into 1 is equal to 2 so remainder is 1 আকো 1 ক না যায় ডিভাইড করা গতিকে এইখিনি হৈছে বাইনারি তলৰ পৰা ওপৰলৈকে লিখি দিব লাগিব তলৰ পৰা ওপৰলৈকে মানে 1 1 0 0 ইটো হৈছে its binary equivalent of 12 clear okay the problem to হৈছে কি the problem is when the number is fractional and the number contains that point so দশমিক থাকিলে আমি কেনেকৈ কৰিম দশমিক থাকিলে কথাটো উল্টা হ'ব আমি আগতে ডিভাইড কৰিছিলো এবাৰ আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 2 ৰে আমি মাল্টিপ্লিকেশন কৰিছো এই নাম্বাৰক 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত যেটো ভ্যালু পাইছো সেই ভ্যালুটো লিখিছো আকৌ কেৰি যদি ওলাই কেৰিটো আমি এইফালে লিখিব লাগিব মানে কেৰি মানে কি এটা চাৰিটা ডিজিট আছে চাৰিটা ডিজিটৰ পিছত আৰু যদি চাৰিটাতকে বেছি ওলাই দ্যাট ইজ কল্ড কেৰি সো কেৰিটো আমি লিখিব লাগিব কেৰি ওলোৱা নাই এখিনি ভ্যালু ওলাইছে নেক্সট আমি এই যিখিনি ভ্যালু পালো এখিনি আকৌ 2 ৰে ডিভাইড 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছত আমি কি পাইছো 750 পাইছো ইফালে আকৌ ইফালে আমি এটা পয়েন্টৰ আগৰ ফালে 1 এটা আহি গৈছে সো আমি 1 টো ইয়াতে কেৰি নেক্সট টাইম আকৌ এই 750 ক আমি 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো ইফালে 0.500 পাইছো আৰু ইফালে আকৌ এটা 1 আহি গৈছে তো ইজ 1 টো কেৰি কোতে পয়েন্টৰ 0 আছিল কিন্তু ইফালে 1 1 আহি গৈছে আকৌ 5.5 ক আমি 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো 0.5 into 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1.00 পাম সো আমি পয়েন্টৰ পিছত 00 নোপোৱালৈকে আমি কৰি থাকিব লাগিব আৰু লাষ্টত কেৰি বিলাক ওপৰৰ পৰা তললৈকে আমি লিখি আহিব লাগিব এবাৰ টপ টু বটম লিখিব লাগিব সো ইটো ভ্যালু আছিল কি হল ডেসিমেলত আমি বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট কি পাম 0.0111 0.011 to is a binary equivalent of this number. So clear is it? So how to convert a decimal number to binary? Just keep multiplying that number by 2 and write the carry. Again you have to multiply this the result with 2 then keep the carry. So you have to multiply that number until you get 0 in the result. So after that, write the carry from top to bottom. That will be your binary equation. Clear? আৰু যদি কিবা কাৰণত আমি পয়েন্টৰ পিছত 0 নাপাও তুমি কিবা নাপাব পাৰো পয়েন্টৰ পিছত যদি 0 নাপাও পাঁচবাৰ ছবাৰ মান কৰি তাতে স্টপ কৰি দিলে we don't get 0 here just multiply 5 or 6 times and then stop. Okay, so this is the procedure to convert a decimal number to binary. Then how to convert decimal to octal number? How to convert a decimal number to octal number? So for converting decimal to octal, there are 2 steps required to perform, which are in the first step we perform the division operation on the even integer and the successive quotient with the base 8. Next we perform the multiplication on the integer and the successive quotient with the base of 8. Clear?
In case of integer, you have to perform the division operation on the number and the successive quotient with the base 8 and write the remainder. And those remainder from bottom to top will be the octal equivalent. But in case of fractional value, fractional number, you have to perform the multiplication operation and the successive quotient with the base 8. So, আমি যদি এটু করু, so how to convert 43 to octal number? This 43 in decimal. So, what will be its equivalent in octal? So, what we have to do? We have to divide this 43 by 8 because we have to convert to octal number. Base of octal number system is 8. So, we have to divide this number by 8. So, what is the quotient? Quotient is 5 because 8 into 5 is 40 and remainder is 3. So 8 5 is 40 and remainder is 3. So the result will be 5 3. So 8 দিয়ে আমি ডিভাইড কৰিছো 5 বার গৈছে রিমাইন্ডার কি রইছে 3 রইছে 5 ক তো আৰু ডিভাইড কৰা নাযায় 8 দিয়ে গতিকে এটা আমি স্টপ কৰিম তো 43 ডেসিমেল আছিল অক্টাল ইকুইভ্যালেন্ট কি হ'ব 53 ক্লিয়ার আৰু কিবা কাৰণত যদি পইণ্টত থাকে দশমিকত থাকে আগৰ দৰেকে আমি মাল্টিপ্লাই কৰি আহিব লাগিব 8 এনেকৈ আমি বাইনাৰি কৰিছিলো এনেকৈ মাল্টিপ্লাই কৰি আহিব লাগিব মনত ৰাখিব নেক্সট বাইনাৰি টু অক্টেল হাউ টু কনভার্ট বাইনাৰি টু অক্টেল নাম্বার সিস্টেম সো টেকনিক বিভিন্ন আছে there are many techniques to convert binary to octal but I am illustrating here with a shortcut technique. What you have to do, you have to make a group of 3 digits, make a group of 3 digits from this point, decimal point, and in the direction of left side, left. So pointer আগৰ খিনি এইটো সাইডৰ পৰা তিনটা গ্ৰুপ কৰি আহিলে এই তিনটা গ্ৰুপ হল এফালে 1 1 আছে 1 1 থাকিলে তো তিনটা গ্ৰুপ হোৱা নাই এটা আমি 0 লগাই দিছো তো 0 লগাই দিয়াৰ পিছত আমি তিনটা গ্ৰুপ হৈ গৈছে এই তিনটা এটা গ্ৰুপ আৰু পইন্টৰ পিছৰ খিনি এইফালৰ পৰা আমি তিনটা এটা গ্ৰুপ কৰি আহিলো এইটো সাইড তিনটা আছে এটা গ্ৰুপ হৈছে তাৰ পিছত we have to write their decimal equivalent. So we know that 0 1 1 is 3, 0 1 1 is 3, then 1 0 1 is 5. So we know that this value is 3, this value is 3, then this value is 5. So if you can't remember this number, that means if you can't remember the decimal equivalent of this number, you can simply find the operation how to convert binary to octal. So that will be very easy because 0 1 1 if you convert 0 1 1 to octal you can convert that by writing their positional value as we have illustrated earlier. So how to convert binary to hexadecimal value? So in case of binary to hexadecimal we have to make group of 4. আমি ইয়াতে চাৰিটা গ্ৰুপ কৰিব লাগিব পইন্টাৰ আগৰখিনি এইটো সাইড এইটো ডাইৰেকশনত চাৰিটাকে আমি গ্ৰুপ কৰিলো এই চাৰিটা আমি এটা গ্ৰুপ কৰিলো চাৰিটা হোৱা আছিল কাৰণ এটা 0 1 1 1 0 এই চাৰিটাৰ এটা গ্ৰুপ আছে ইফালে দুটা হেৰি গৈছে দুটা 1 আছে না দুটা 1 লৈ গলে না হ'ব আমি দুটা 0 লগাই দিছো কাৰণ চাৰিটা গ্ৰুপ হোৱা নাই দুটা হে অকল আছিল আমি দুটা 0 লগাই দিলে চাৰিটা এটা গ্ৰুপ হ'ল চাৰিটা গ্ৰুপ নেক্সট ইফালে কি আছে 101 আছে গতিকে 101 আছে আমি ইটো সাইডে এনেকৈ আহিব লাগিব আৰু এটা 0 লগাই দিছো গতিকে চাৰিটাৰ এটা গ্ৰুপ হ'ল গতিকে এটো কি হ'ব 011 মানে কি 7 আৰু 0011 মানে 3 আৰু 1010 মানে decimal হল 10 so 10 or hexadecimal equivalent is a so এইখিনি হ'ব hexadecimal equivalent of this binary number মানে কি এইটো এটা example আমি চাৰিটা কৰি গ্ৰুপ কৰি লৈছো
এইখিনি মানে হৈছে 1 এইখিনি মানে ডেসিমেল 13 মানে আকৌ হেক্সাডেসিমেলত d this is 14 decimal equivalent of this binary is 14 then hexadecimal equivalent is e so this will be 1 de in hexadecimal okay so we have seen how we can convert from one decimal to one number system to another. So we have shown how to convert decimal to binary, binary to decimal, octal to decimal, octal to binary, binary to hexadecimal, binary to octal, etc. So that was all about two number system conversion. If you have not understand anything, you can ask me anytime. So don't get confused. If you have any confusion, you can ask me at any time. Okay, so that's all for today. Thank you.